40 boss and 36 yours na Miriam Brown. waistline. Mine, Sammy Red. 760, 750 wool seal. 3-in-1 Adidas Coords pants. 760, 750 wool seal. Bilisan nyo mag-mind ni. Ang mumura, yung mga iba, tigi-isa na lang. Ayan. O, eto kay Rika. Alo. Alo naman to. Premium knitted ang fabric ni Tommy. 40 boss and 36 waistline. Ang ganda. Alo, mga mi. 660 na lang. Premium to. Premium knitted. 660, 650 wool seal. Dapat may bilisan yung mag-mine kasi yung iba tigi-isang quantity lang. Mine, Rika Black. Ganda nito, oh. Mine, Rika Black, 660, 650 wool sale. Mag-mine na kayo. Me. O, eto, Loewe naman din. Premium knitted. Ang fabric niya, mga same ni Rika. 40 boss and 36 waistline. Mine, Ethel Brown. 599 na lang pala. 599, 589 wool seal. Kunin nyo, mi. Sayang yung seal. Balik presyo yan pagkatapos ng live. Kaya kung di nyo pa kukunin, mi. Sayang naman. O, eto, YSL Coords pants. Ayun, o. YSL Coords pants. Si Archie. Ito may 730 na lang. Premium to, mga miha. 40 boss and 36 waistline. 730 na lang. Mine, Archie Blush, Archie Brown, and Archie Choco. Mga mi. Mi, isa lang to. Yes, meron tayong mga pang-office na pants, Ma'am Catherine. Eto, mi, isa lang sa aking suot. Ang mura lang. Ayan siya, min ganda. 40 boss, 34 waist. Pwedeng-pwede. Ayan, smacking garter po yan sa likod. For only 330 pesos lang. Ayan, 330, 320 wholesale. Ang code ko is mine, Thomas Syrup. 330, 320 wholesale. Mine, Thomas Syrup sa aking suot. Ma'am, eto pants. Si Marcela, pang office. Bangkok woven ang fabric. 330 na lang to. Ay, hindi. 320 pala. O. Mga mi, 320, 310 wool seal. Meron ka ng leather belt. Ganda nito. 24 to 34 waistline. Mine, Marcella cream. And Marcella black. Yan ang Catherine pang office. Ayan. Eto din, 320, 310 wool seal. Meron tayo mine, bet syrup. Meron na itong kasamang belt. Bet syrup. Bet cream and bet olive. Ayan, may libreng belt na dito, mi. 320, 310 wholesale. Kunin nyo na suot ko. Mine, Thomas Syrup, mi. Ayan. Marcella cream. Marcella cream sold out. Marcella black. Kunin nyo na din. Kapag yung kukunin ko yan. Di ba ganyan yung white ko? May ganito si Boss Madel White. Pang-a-attend niya ng hearing yun. Pag nag-hearing kami. Marcella black, Ang ganda 320. niyan. 310, 320 na lang. Balik presyo tayo pagkatapos ng live. Hindi minay sa akin. Pag di nyo daw minayin, kay boss na lang. Sa akin yan. Marcella Black, 320, 310, wool seal. Yes. Mi, kunin niyo na sa ko, Mine Thomas Syrup. Kumain niyo na si Ayan, Thomas. Mine Thomas Syrup. 40 boss, pwede, and 34 waist, 330, 320 Ganda wool niya ni seal. Thomas, Thomas Syrup, mi, 330, 320 wool seal. Yes. Scored ba yung Thomas? Hindi pa, short siya, mi. May Short. working packet Ma'am, yan. Ma'am Liz. Meron din siyang packet dito, Ma'am Liz. Kunin mo na, Mine Thomas Syrup. Ayan. Yes. Eto. Me. Kukunin mo na yan, Ma'am Liz. Yours na, Eto. Ma'am Liz. Bermuda, denim, premium Ma'am Liz, denim. Kukunin mo na ba yan? Elena Black. Mga may 24 to 36 waistline. 460 na lang. May twilly belt ka na dito. 460, 450 wool seal. Mine, Bet Syrup, and Marcella Black. Wala na. Marcella Black, yours na. Marcella Black, Thank sold you out. po. And Bet Syrup. Betsy. May kunin nyo to. Elena Black, 460, 450 wool seal. Ano to? Bermuda. Ayan o.
Ang ganda rin ni Beth sa mga naghahanap ng pang-office na pants. May Ayun to. Sold out na si Zero. sold out na si Beth Zero. Oo. Oh, Beth Zero sold out. Ayun na lang to, ma'am. 320. 320 lang to. 320. Mga mi. Oh, 320, 310 wholesale. Bet olive. And bet cream. Oh, mi. Pang-office. Abang naka-sale, oh. 320, 310 wholesale. Kunin nyo na. Yung mga pants. Oh, eto kay Dorothy. Ito, ano to, soft denim. May paano ka na, belt. Ayan, may belt ka na din. 390. Ano to, Miha? Premium soft denim. 24 to 36 waistline. 390 na lang, 380 wholesale. Dorothy black. Ganda niya ni Dorothy. Dorothy navy. Dorothy brown. And Dorothy syrup. Kung anong kulay ng pants, ganun din yung kulay ng kanyang belt, mga mi. 390, 380 wholesale. O, kunin nyo na. Mga mi, habang nakasil. O naman. Ang ganda ng mga mi. Mura na lahat. O, Bet Olive, yours na. O, eto kay Dulce. O, Bet Olive, sold out. Kunin nyo na, huwag na kayo magtira. Kasi pag nag-try to comment pa kayo ni, yung presyong marireceive nyo, yung regular, presyo niya. O, eto, pants, 320 na lang. Ay, naku, mura ni Dulce. 320 na lang. O, 320 na lang to, mga may 24 to 36. Dulce, 22. And Dulce, 6. 320, 310 wholesale. Ang mumura ng mga pants natin, mi, 320 na lang. Eh, mga Bet to, brown na lang. Hindi niyo pa yung mine. Oh, bet. Oh, nga, ang ganda ng kulay ng brown. Saan ba? Brown ba to? Brown to. Oh, brown na lang. Bet brown pala to. Mine, bet brown. Oh, kunin nyo na din. Mi, 320. Lagyan ko lang ng code. Oo, eto. Yan, top. And culottes. Me. Ayan. Nag-restock Bermuda brown. Bermuda brown. Iba, ay, konting size na lang yun, ma'am, ma'am Tin. Kay Bermuda. Oo, Pero mamaya naka-sale i-flex yun, natin yun. i-flex